Hello guys. Tuluan mo na kung saan pagsipi og saging guys. Ayan guys oh. Ganito lang guys. Hinay-hinayan lang guys. Sablay. Ay, sablay. Ayan guys. Hinahinay nagtuslok guys. Tarong dili maigo ang saging. 1,500. Pulaan sa mga to, Oo. sa dito piro. Betul 1,000. Pulaan. Bawta sa una guys sa banana plantation. Oh, perfect. Very good. Wow. Ito taga-Tarbaho sa Davao guys. Haba ng saging guys. Ni pagsipi guys. Yun, very good. Guys, oh, daming saging guys oh. Uwi namin to ng Maynila guys. Mag may upuan. Banana Q.